बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत और 21वीं सदी के चंद बड़े चैलेंज। आज हम तीसरे सेशन में एक नए चैलेंज के ऊपर बात करेंगे। वो है सरमायादारी निज़ाम और दौलत की दौड़, दौलत की हिवस और लालच, और पूरी एक इंसानियत को एक ऐसे चक्कर के ऊपर पीछे लगा दिया गया है, एक ऐसी दौड़ में लगा दिया गया है कि जहाँ अखलाकियात, जहाँ रूहानियत, जहाँ पे किरदार कोई मैटर नहीं करता, बस पैसा सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। और बस एक ही मिशन है, एक ही धुन है, एक ही काम रह गया है इंसानों का कि कैसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ जाए। आप देखते हैं हमारा पूरा तालीमी निज़ाम इस बात पे फोकस कर रहा होता है कि आपको नौकरी मिल जाए, आपको अच्छी जॉब मिले और अच्छी जॉब के नतीजे में अच्छी सैलरी मिले। आपके वालिदैन का पूरा फोकस ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छी डिग्री ले ले और अच्छी डिग्री लेने के बाद वो किसी अच्छी जॉब के ऊपर चला जाए। या आप किसी ऐसे वालिद से पूछें जिसके 4-5 बच्चे हों और उससे पूछें कि सुनाएं जी कैसा चल रहा है, या आपके बच्चे कैसे हैं, तो वो बड़ा फ़ख्र से कहेगा मैं बड़ा कामयाब हो गया, मेरा एक बच्चा इंग्लैंड चला गया है, मेरा एक बच्चा इंजीनियर हो गया है, एक मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया है और एक बच्चा मेरा अमेरिका में है। शायद ही कोई ऐसा वालिद हो जो ये कहे कि मैं कामयाब इसलिए हो गया कि मेरी औलाद ने इंसानियत के लिए कुछ काम किया है, मेरे फ़लाँ बेटे ने एक ऐसा काम किया जिसके नतीजे में इंसानियत को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, इंसानियत की फ़लाह व बहबूद हुई है, उसने गरीबों और मस्किनों के लिए कुछ किया है, उसने इंसानों की डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है। ऐसा आपको शायद नाज़र ही मिलता होगा। यानी यूँ समझे कि अपने नफ्स के लिए और अपनी ज़ात के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी दौड़ है पैसे की और ऐसी दौड़ है दौलत की कि सब कुछ उसी के पीछे लगा दिया गया है। और अलमिया ये है कि वालिदैन भी ये समझते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने अच्छी दौलत न कमाई तो वो कामयाब इंसान नहीं होगा। और सोसाइटी में भी उसी शख्स को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है जो दौलतमंद है, भले उसका किरदार जैसा कैसा है, वो शराबी है, वो ज़ानी है, वो करप्ट है, उसने पैसा, गरीबों का पैसा लूट के अपने महलात खड़े किए हैं, वो करप्शन का बेताज बादशाह था और उसने उसके नतीजे में अपनी जागीरें बनाई हैं। लेकिन क्योंकि आज उसके पास दौलत है उसको सारे सल्यूट करेंगे। कोई उसको कहने को या कोई सिस्टम ऐसा मौजूद है जो उसको ये बावर करवा सके जनाब आप काबिल इज़्ज़त नहीं हैं, आप इस माशरे के ऐसा नासूर हैं जिसने इस पूरे माशरे को ख़राब किया है। इस दौलत की दौड़ के नतीजे में क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि सोसाइटी में इखलाक व किरदार ख़त्म हो रहा है। एक इंसान के लिए वो सब कुछ जायज़ है कि जिसमें वो अमीर हो जाए, जिसके नतीजे में वो दौलतमंद हो जाए। आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि हर इंसान पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं ऐसे 20 वाक़यात जानता हूँ जहाँ पे इंसान अपने इंसान होने पे शर्मसारी फील करने लगता है कि क्या ये इंसान है, क्या इस इंसान को दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए भेजा गया था कि ये तो अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके नतीजे में आपकी करप्शन बढ़ रही है, उसके नतीजे में मेरिट की पामाली है, आप उसके नतीजे में पूरी सोसाइटी इंतहाई ख़राब हो रही है। वजह क्या है कि आप बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाते कि इंसानियत असल चीज़ है, मेरिट असल चीज़ है, इखलाक व किरदार असल चीज़ है, जो नसीब में आपके रिज़्क़ वो मिल जाएगा, हलाल कमाई असल चीज़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को दौलत कमाने से रोकें, दौलत कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हलाल तरीके से दौलत कमाना और दौलत को ही मुतमईन नज़र ना समझ लेना असल मकसूद ये है कि असल मकसूद इंसान की महराज है कि वो इंसानियत के काम आए। और इसीलिए आप देखते हैं इस्लाम में ज़कात का, सदक़ात का और इन सारी चीज़ों का निज़ाम क्यों रखा गया, ताकि गरीब को भी उसका हिस्सा मिले और अमीर ये ना समझने लग जाए कि ये मेरी दौलत मैंने कोई अपनी मेहनत से या अपनी सलाहियत से कमाई है। अल्लाह का एहसान है और उस एहसान का बदला ये है कि मैं अल्लाह की मखलूक को उसमें से हिस्सा दूँ। तो आप अपने बच्चों को पहली बात यह है कि उनके मकसद ज़िंदगी से रोशनास करवाइए, ना कि उनकी मकसद ज़िंदगी ये रह जाए कि मैंने दौलत कमानी है। कामयाब इंसान बनने का हर ये मतलब नहीं कि उसके पास कोठी, बंगला, जायदाद ये सब कुछ है, या अच्छी नौकरी है, या किसी अच्छे मुल्क का पासपोर्ट उसे मिल गया। ये कामयाब ज़िंदगी की अलामत ये नहीं है। कामयाब ज़िंदगी की अलामत ये उसने इंसानों के लिए क्या किया, उसने इस दुनिया में आने का उसका जो मकसद था, क्या उसका अपने ज़ात, अपना पेट, अपने बच्चे ही था, या उसने उसके अलावा कुछ किया है। तो पहली चीज़ तो यह है कि बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा मकसद ज़िंदगी इंसानों की भलाई, अल्लाह की रज़ा, और अल्लाह की रज़ा के बाद अल्लाह की मखलूक की खिदमत हमारा असल मकसद ज़िंदगी है। और फिर दूसरी चीज़, आप बच्चों को छोटी उम्र में अल्लाह की राह में देने के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह की राह में देने का एक उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें। आप उनके हाथ से सदका करवाएं, उनके हाथ से आप लोगों को, गरीबों को दिलवाएंगे तो उसके नीचे में उनकी दौलत की जो अंधी मोहब्बत है वो पैदा नहीं होगी। फिर उनको शेयरिंग का एक कंसेप्ट दें कि जब वो बच्चा घर से कुछ चीज़ लेके जा रहा हो तो उसे कहें कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी
کولیگس کے ساتھ شیئر کرے، وہ اس کا کھانا ہے، وہ اس کی کوئی اور ٹفن میں سے کوئی چیز ہے، جو بھی آپ اسے دیں اسے کہیں کہ وہ شیئر کرے. اور پھر اسی طریقے سے کہ ہمیں اپنی پاکٹ منی کو جمع کر کے ہمیں کسی غریب کی مدد کرنے کا ایک پورا کنسیپٹ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کو، کہ آپ اپنے پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں اور وہ ہم کسی غریب کی، کسی کو کتابیں لے دیں گے، کسی کو بستہ لے دیں گے، کسی کو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ دولت کی جو اس کا مطمع نظر دولت نہیں ہے، وہ جب دولت میں سے کسی کو، اور اس کو خوشی بھی ہوگی، ایک سکون بھی ملے گا، اور اس کا مطمع نظر یہ ہوگا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ اصل دولت نہیں ہے، دولت بھی ایک ذریعہ ہے، اصل کام یہ ہے کہ میں کسی انسان کے کام آ سکوں. اور ویسے بھی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم 4 میں سے 3 کام کے ہم مکلف ہیں، چوتھا کام کے ہم تو مکلف ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ڈائریکشن درست رکھنی ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس میں اخلاص نیت ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ محنت کریں. محنت کے بعد چوتھا ہے نتیجہ، وہ دولت کی صورت میں ہے، وہ کامیابی کی صورت میں ہے، وہ اچھے رزلٹ کی صورت میں ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو جو آپ کو ملے گا آپ اس پہ قناعت کریں گے، جو ملے گا اس پہ آپ صبر و شکر کریں گے. بجائے اس کے اگر آپ کہیں گے نہیں مجھے دولت ہی کمانی ہے، تو پھر آپ ہر وہ ذریعہ، ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کے پاس دولت آ جائے. تو دولت کمانا اصل مقصد نہیں ہے. آپ ہزاروں لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کے پاس دولت و بے پناہ ہے لیکن نہ سکون ہے، اور نہ ان کے بچے ان کی کوئی بات مانتے ہیں، بچے ان کے ڈرگز لیتے ہیں، ان کے بچے خودکشیاں کرتے ہیں. اور اس وقت آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، خودکشیوں کا جو ٹرینڈ ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ سب سے زیادہ امیر لوگوں میں ہے. غریب لوگ خودکشی نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے جو ڈرگز لینے کا اور شراب اور اس سے اگلے درجے کے جو افیون اور یہ بھی امیر بچوں کے اندر زیادہ ہے، غریب بچوں میں یہ نہیں ہے. غریب بچہ تو بیچارہ ان ساری چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر پاتا. تو دولت جب آتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے اور مسائل بھی آتے ہیں. اگر دولت آ گئی اور اس کے ساتھ اخلاقیات نہیں آئے، دولت آ گئی اس کے ساتھ آپ کا کردار ڈیولپ نہیں ہوا، تو وہ دولت بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی. یوں سمجھیں کہ وہ خنجر کسی ایسے فرد کے اختیار میں چلا گیا ہے جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہے، جس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ اس کے نتیجے میں کسی کو بھی مار سکتا ہے. تو دولت کی کمائی بری نہیں ہے، دولت کے ساتھ اس کا استعمال اور حلال طریقے سے کمانا، اور حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا، اس پہ اپنا کوئی تصرف نہ سمجھنا کہ میں نے ہی کمایا اور میں اس کا ہی سب کچھ ہوں. اس کے اندر دوسرے لوگوں کو شیئر کرنا، یہ اصل مقصود ہے. اور آج اگر بچوں کو آپ بجائے اس کے کہ کامیابی کا یہ تصور دیں کہ آپ کے پاس آپ امیر ترین آدمی ہو جائیں، آپ کے پاس کوٹھی بنگلہ گاڑی ہو، آپ کے پاس اچھی جاب ہو، آپ اس کو یہ کنسیپٹ دیں کہ آپ انسانوں کے لیے کچھ اچھا کرنے والے ہوں. جو نصیب میں آپ کے نصیب میں جو روٹی آپ نے کھانی ہے اس سے زیادہ آپ کھا نہیں سکیں گے، اور وہ پیٹ آپ کا دال سبزی سے بھی بھر جائے گا، اور بہت اچھا آپ کوئی مچھلی اور گوشت اور بہت اچھی چیز کھائیں گے تو اس سے بھی بھر جائے گا. اور وہ کچھ وقت کے بعد آپ کو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی. اور پھر باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے کہ دنیا میں جتنے قحط آئے، جتنے فاقے پڑے، جتنے مشکلات آئیں، جتنا بھوک افلاس ہوا، اس سے جتنی انسانیت مری ہے اس سے زیادہ لوگ اوور ایٹنگ سے مرے ہیں، یعنی زیادہ کھانے سے مرے ہیں. کھانے کی بیماریاں، آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، یہ جتنی بیماریاں ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو وافر چیزیں موجود ہیں. کہتے ہیں نا کہ غریب بیچارہ کمانے کے لیے دوڑتا ہے اور امیر کمایا ہوتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے. تو اس لیے امیر آدمی بننا اصل مقصود نہیں ہے، اچھا انسان بننا اصل مقصود ہے. یہی بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت. یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.